Ang atong pagtulunan karon is prophetic historical. Historicist interpretation. Daghana ang bahin nga natuman, naapay bahin nagakatuman, ug ang uban ubalabot pa nga matuman. Hinumdumi ang giingon sa salmista, ang imong pulong o Dios sama sa lampara sa akong mga dalan ug sama sa kahayag sa akong agianan. Dili argument, dili debatihon. Kaya ang mga pangulo nagkasinabot na ang pagbutho sa Domingo, dili na na-question, dili na ngayon debatihan. Giangko na sa tanan nga nagpaluyo na ini. Titol na sa leadership ng bahin nga nung mag-away ka ng diri sa ubos. Tinagig debati. Now, you are ready to face a vibrant life. Not now that you have the light of truth. Unsay giingon sa Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall set you free.